बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। एतकाफ़ एक अज़ीम इबादत है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया के तौर पर अदा की जाती है। इसमें इंसान दुनियावी मामलात से कट कर अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 125 में, और हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर का तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 187 यानी 187 में भी इरशाद फरमाते हैं कि और तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो जब कि तुम मसाजिद में एतकाफ़ में हो। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतकाफ़ करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आपका वसाल हो गया। यह हदीस पाक सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर, यानी जो दोनों किताबें हैं सिहा सित्ता की, उनमें मौजूद है, यानी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जो मुस्नद अहमद में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से एतकाफ़ किया उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। देखें, एतकाफ़ की भी अक़साम हैं और एतकाफ़ की अक़साम जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली किस्म है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। देखिए, ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किया जाने वाला एतकाफ़ है। अगर किसी बस्ती में एक आदमी भी एतकाफ़ कर ले तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। एतकाफ़ की दूसरी किस्म है वाजिब एतकाफ़। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने नज़र मानी कि मैं इतने दिन एतकाफ़ करूँगा तो इस पर पूरा करना वाजिब है। एतकाफ़ की तीसरी किस्म है मुस्तहब एतकाफ़, यानी रमज़ान के अलावा किसी भी वक्त मसनून तरीके से एतकाफ़ किया जा सकता है। याद रखें कि एतकाफ़ के लिए जगह कौन सी होनी है ये जानना भी ज़रूरी है। याद रखें, मुसलमान मर्दों के लिए सिर्फ मस्जिद में एतकाफ़ दुरुस्त है, जबकि औरतों के लिए अपने घर में वो जगह जहाँ नमाज वो पढ़ती हैं एतकाफ़ बैठ सकती हैं। देखें, एतकाफ़ के दौरान कुछ चीज़ें जायज़ हैं और कुछ चीज़ें नाजायज़ हैं। मैं सबसे पहले जो जायज़ काम है उस तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। देखिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत मस्जिद से बाहर जाना, जैसे वाशरूम, वज़ू वगैरह, दीनी किताबें पढ़ना, तालीम देना, ज़रूरियात के तहत किसी से बातचीत करना, देखें ये चीज़ें जायज़ हैं। और नाजायज़ काम कौन कौन से हैं? वो ये हैं कि फ़ोहश बातें करना, दुनियावी बातों में मशगूल होना, मस्जिद में लड़ाई झगड़ा करना या ग़ीबत करना, गैर ज़रूरी तौर पर मस्जिद से बाहर जाना, बग़ैर शरई उज़र एतकाफ़ तोड़ देना, ये तमाम काम नाजायज़ हैं। अब एक मौजूदा दौर में ये भी पूछा जाता है कि क्या मोबाइल का इस्तेमाल जायज़ है? देखें, ज़रूरत के वक़्त मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरत के वक़्त मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे दीनी मालूमात हासिल करना, कुरान और हदीस की तलावत, इस्लामी बयानात सुनना,
کسی ضروری پیغام کا جواب دینا، لیکن یاد رکھیں کہ غیر ضروری استعمال، مثلا سوشل میڈیا کو دیکھنا شروع ہو جانا، گیمز، فلمیں، فضول قسم کی چیٹنگ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ موبائل کا اعتکاف پر اثر ہوتا ہے۔ اگر موبائل کا استعمال عبادت میں خلل ڈالے تو یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہوگا، اور اگر موبائل پر دینی چیزیں سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ مفید ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا افضل ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کی برکتیں اور فوائد سمیٹنا اشد ضروری ہے، اور اعتکاف کی برکتیں اور فوائد کیا ہیں؟ پہلا جو اس کا فائدہ ہے یا پہلی جو برکت ہے وہ یہ ہے روحانی ترقی۔ دل میں اللہ کی محبت اور قربت بڑھتی ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ گناہوں کی بخشش، دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، گناہ بھی سرزاد ہو جاتے ہیں، ان کی بخشش مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم پچھلے گناہوں کی، لغزشوں کی، کوتاہیوں کی اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اگر صحیح معنوں میں اعتکاف کیا جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عبادت کا موقع، یعنی زیادہ وقت نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں گزارنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی مختلف دنیاوی معاملات میں مصروف ہے، انسان کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں اور یہ دینی جو علوم ہیں اس طرح توجہ دے سکے۔ تو اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آسانی سے ان معاملات کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دل کی صفائی۔ دیکھیں دنیاوی فکروں سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ دل کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ تو جو لوگ دنیاوی فکروں سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں یہ اعتکاف کی وجہ سے یہ بہترین موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر میں مصروف رہیں، تلاوت قرآن میں مصروف رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو یہ ایک بہترین انہیں موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ادا فرمایا۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیں دوران اعتکاف موبائل کا غیر ضروری استعمال عبادت کے مقصد کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے صرف دینی و ضروری کاموں کے لیے موبائل استعمال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔